আমি ওয়েলকাম করছি। ডিএম সাহেব যা যা পয়েন্ট বললেন অলরেডি আপনারা জানেন। আমরা প্রত্যেক থানা ভিজিট করে করে যতগুলো সিনিয়র অফিসার আছেন, এসপি থেকে শুরু করে আইসিওসিরা কনস্টেবল পর্যন্ত, এই বার্তা আমাদের কন্টিনিউয়াসলি দেওয়া হয়েছে। তো যা 8টা পয়েন্ট আছে অলরেডি ডিএম সাহেব বলে দিয়েছেন। ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোটিং, নো ভায়োলেন্স, নো ইন্ডিউসমেন্ট, নো ইন্টিমিডেশন, नो बोगस वोटिंग, नो सोर्स जैमिंग, नो छप्पा वोटिंग। যা যা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি আছে কেউ কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কাজে থাকতে পারবে না। যদি থাকবে ওদের বিরুদ্ধে কড়া অ্যাকশন নেওয়া হবে, নিউট্রালভাবে কাজ করতে হবে। এই পয়েন্টগুলো আজকে আবার আমরা রিআইটারেট করছি। এইভাবে এখন পর্যন্ত কাজ হচ্ছে আর এইভাবে আগে চলবে। আমি ডিএফসি সাহেবকে বলবো কিছু বলার জন্য। আজকে আমরা এখানে আসছি, আমার সঙ্গে এসপি কুচবিহার সাহেব আছেন और আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোঅর্ডিনেটর সংগতা প্রসাদজি भी আছেন। আমরা আজকে আপনাদেরকে 8টা পয়েন্ট এজেন্ডা যার বেসিসে আমরা এই ইলেকশনের দায়িত্বতে পেয়েছি ওটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি। এই যে 8টা পয়েন্ট আছে আমরা ডাউন দ্য লাইন সবাই আরওস, বিডিওস, আইসিওসিস যত আমাদের কর্মী আছে সবাইকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি। এই মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মাধ্যমতে আমরা চাই कि আমাদের যে কুচবিহারে যত বাসিন্দা আছে সবাই কাছে ইনফরমেশন যায় ওরে 8টা পয়েন্ট সবাই মনে রাখবেন সো দ্যাট আমাদের ইলেকশন জেলাতে ঠিকঠাকভাবে হয়। ফার্স্ট আমাদের হচ্ছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন, নো ভায়োলেন্স, নো इंटिमिडेशन, नो इंड्यूसमेंट, नो छापा बोगस वोटिंग, नो बूथ जैमिंग, नो सोर्स जैमिंग। और কেউ কর্মী ইলেকশনে কর্মী আমাদের অফিসে হতে পারে, পুলিশ অফিসে হতে পারে, পিএসইউজ হতে পারে, যেখানে যেখানে ইলেকশন প্রসেসে যারা ইনভলভ আছে কেউ ইলেকশন প্রসেসে বাধা দেবে না। ইন কেস কেউ বাধা দেবে তো ওনার উপরে স্ট্রিক্ট অ্যাকশন হবে, ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিংস হবে। তো আমি রিপিট করছি, এই 8টা পয়েন্টস আমরা ডাউন দ্য লাইন সবাই অফিসার্স যত লোকজন ইলেকশন ইনভলভ আছে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড আমরা সবাইকে স্ট্রিক্ট ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি कि সবাই লোকজনকে এটা পুরোটাই ফলো করতে হবে और কোথায় মিস্টেক না হয়। আমি এসপি সাহেবকে অনুরোধ করব বলার জন্য। अभी जिलाधिकारी महोदय ने जिन पॉइंट को बताया उन्हीं पॉइंट को मैं रिट्रेट करना चाहूँगा। हमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव्स है, इस इलेक्शन को फेयर फ्री कराना है। नो वायलेंस होना चाहिए इसमें, नो इंटिमिडेशन, नो इंड्यूसमेंट, नो सोर्स जैमिंग, नो बूथ जैमिंग, नो छापा वोटिंग। एंड जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, अगर किसी का इलेक्शन की प्रक्रिया में शामिल हैं तो निष्पक्ष भाव से अपनी ड्यूटी को निभाएं। अगर जो इसमें कोई पक्षपात वगैरह कुछ किसी के खिलाफ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएपीएफ यहाँ पे कूचबिहार में तैनात है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए काम कर रही है। हम फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको ये समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं ये फियर फ्री होकर के बिना किसी डर और भेदभाव के अपना मताधिकार का प्रयोग करें। हम क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि जो लोग लीगल वोटर्स हैं उन्हें वोट डालने में किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। जो लोग इलीगल वोटर्स हैं उन्हें किसी भी कीमत पर वोट नहीं देने दिया जाएगा। और बाकी अभी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो रही है और कोशिश ये की जाएगी कि हर बूथ पे सीएपीएफ की टुकड़ी तैनात हो और लोगों की सुरक्षा को इंश्योर करे। फेयर फ्री इलेक्शन कराने में, वायलेंस फ्री इलेक्शन कराने में, इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन कराने में एंड ये या इंड्यूसमेंट इलेक्शन फ्री इलेक्शन कराने में, बोगस वोटिंग और जो नो बोगस वोटिंग, नो छापा वोटिंग, नो सोर्स जैमिंग, नो बूथ जैमिंग, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों को डाउन द लाइन बताया जा रहा है, ब्रीफ किया जा रहा है और मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जनता तक ये बात पहुंचाएं ताकि वो इलेक्शन प्रोसेस में अपना सहयोग दें और बिना किसी भय
और किसी इंटिमिडेशन के या किसी इंड्यूसमेंट के अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करें। थैंक यू।